So first, before layouting, so make sure that all our shape files are already been loaded to our layers. Okay. Loaded to our layers, and also make sure that the files that you have, uh, for ex for example, sa imong files or no, um, for example, kani sa imong file, tumas opos. So make sure na naka-load ni sila. If ever man gani na sa mga sub-layers, so like this, it has sub-layers. So make sure that it is being enabled and also present siya sa imuhang layers. So next, let's proceed to layouting. Okay. So sa layouting, so, okay. So morning ato ang workplace. Now you can modify your dashboard. So just right click and then click ng page properties sir. Then after clicking page properties, so kung sa mga orientation sa imong page, like for example, landscape or portrait, so imo na nang i-change or landscape. So sa to pagkita na right click, then page properties, then also you can modify size, but mostly I am using A4. Okay, so para in-print po, it also be reprinted sa A4 na format. So landscape, it depends kung sa orientation sa map. For example, kung sa Thomas Opus, no, yung orientation is portrait man siya. So use portrait instead of landscape. Okay. So I'm using a portrait orientation, then in adding a map. Okay. So mag-add sa tag map the answer, no. So mag-add sa tag map. Okay, this one, this is for example lang na siya. Then ato sang i-lock ang layers, then always do na i-lock ang layers. Then ato nang i-zoom for example. Balik na nga rin sa main file, but what I'm going to do is disable alus. Okay, this one. Okay, so this one for example. So mobalik ko nga rin now. Base ngadto sa LUDIP, no, land use. Nagbutang man to sila ngadto sa kilid og mga legend. Okay. So since nabutang mo sila mga legend sa kilid, you can just move this. Click na to ning kining selection tool, then to ning i-move nga rin. Then ato naman tas ang orientation na niya. Okay. Then move. Ano to orientation. Okay. So pwede rin po inyan na, then zoom. Okay. Okay. So by the way, sir, I was not able to utilize the data that you provided. It's because dili siya makita. Dili siya mo load. I don't know ano. Dili siya mo load. So now, I'm gonna lock the layers. Then I'm gonna add some grid. No? So sa grid, ato ning plus. So I know na po nga to sa mga tutorials. Pero ato lang butangan ni siya. So use WGS
84. So, daghan na kayo. 5. 5. Okay. Okay na siya. Then cross. Then also, I'm gonna add some frames. Interior text. And coordinates. So, sa atong coordinates, sir, is we're going to be using degree, minutes, and seconds. Then, atong i-0 ang iyang precision. Then, after precision, ang iyang orientation. So, for example, this one. So, left, ato ni siyang vertical ascending or descending. Okay? Then, kining right, vertical ascending. Okay? Then, atong gamyan og one font size. So, for example, 7. Okay. Okay. So, importante dyan, sir, na you provided the coordinates since it will also be geo-reference kung kinsam ganito musunod o gamit sa imong map. Ito nang gamyan ang cross width niya. Then, Then, ato sa ni-expand ni kung ako na kaya. Okay. Okay. So, Then, ato lang ni-expand. Okay. Now, I think I'm gonna add some borders. So, tangan tong frames. Okay. So, nag-add lang kong frames. Then, after that, sa katong ilaha, nga rin lang to gibutang nila tong ako lang gi-click ning concern north arrow. Add north arrow, then click. Okay. So, after clicking sa north arrow, sir, if ever gani na deselect nimo, so you just going to press it once, sir, tapos na makita na ng mga SVG images. Then, from the SVG images, you can choose what north arrow, no? Say, forma sa arrow na to ibutang. So, for example, this one. Okay, so, mana itong ipili on. Okay. Okay. We're loading laptop. Macam move. Yan na. So, example lang na siya, sir. Okay. Now, next natong buhaton, sir, is atong tanawon kung sa iyang scale ani na map. So, ang scale ani na map is ato lang siyang isulod na siya sa mga 5 ka 0. Okay. Example lang na kung unsa ka zoom ang imuhang map, sir. No? So, for example, ato ni change into para murag dili kayo nga na iyang 0, 0, 0, 0. 0. Okay. Okay. So, muna yung scale. Now, how are we going to add a scale niya na kuan? Label. Zoom in, sir. Zoom in ka. Tapos, drag. Then, after that, 1 is 2 lah. Sorry. Guba ang keyboard. Is 2, 3,
300,000. 1 is to 300,000. So, muna yung scale. 1 is to 300,000. Then, change na to ang iyang kung to Tacoma. Okay. Then, ang iyang font size, itong gamyon. Doon din na siya dako kayo. Okay. Next na itong ibutang sir is ang iyahang just copy. Copy lang nato ni siya. Copy, then paste. Then, ang iyahang reference system. So, atong tanaw ni siya, kung itong gigamit na projection ng array. So, WGS84. So, atong yung pangalan ng array. GS84. Okay. Or, pwede na ito i-complete na siya. 1994. Okay. So, by the way, sir, it's up to you kung sa format nimo, no? Okay. Then, font size, itong gamyon. Next is ang scale niya, sir. Ang scale sa map. Okay. Kailangan na to i-display po ng scale sa map. It's also important po if mag-georeference. So, how to add the scale to the map? Simply just click this, what's this? Scale bar. Okay, then drag and click. Okay, so we'll be using kilometers. Okay, na rin mga kanya, sir, mga properties. Kilometers, then kung mag-add ka segments sa left, okay, 7.5 kilometers. Okay. Tapos, display. Okay. Then, font size. Itong gamit ng font size, sir. Okay. Okay. So, nanatay scale, nanaputay reference system niya, iyang reprojection, then nanaputay scale bar. Okay. So, pwede na magbutang og box, no? Pwede na magbutang og box, sir. So, simply just add shapes, add rectangle, para more kita nga design. Okay. Then, click. Then, ato lang na siyang i-click na to na siya. Then, fill. Ato nang i-transparent ang fill. Okay. O, nara. Okay. So, naka-follow ka, sir? Pwede ka mo chat, sir, kung naka-question. Sa ako lang, sir, sa FB lang chat, sir, kaya di ko kakita sa sa YouTube. Then, pwede na ito nag-ibutang sa likod. Okay. Next question, sir. Para mag-add na taog mga legends. Wala na, no? Wala na, sir. Okay. So, in adding legends na po, sir. So, pwede tayo mag-create na po another box. Okay. Para butangan ng kitahay. Copy. Paste. Then, ato lang yung extend. Padong ubos. Extend down. Okay. So, after that, after ato pag-extend, ato sanggam yun ni gamay ning ato ang coordinates. Okay, dako ra kayo.
So manit sa font size atong gamyon pa. Okay ka na, okay na siya. Then next, in adding legends na sir, first atong buhaton is mag-add sa naman punta og okay, pangani niya or pwede na. So kini na lang, click aning legend na toolbar, add legend na icon, then drag and drop. Okay. So after drag and drop sir, tanang naa nga ri sa imuhang base map nga ri sa imuhang project is iya hapon ang i-display nga ri sa imuhang layout. So karon unsa man nato kay para ala na move na. Unsa man nato ni para ang katulang atong gusto na ipa-display sir is may atong gamiton. So simple lang na siya sir. Ato lang ni isa ka no. Make sure na selected ang imuhang legend. Okay mo ni ang legend nimo sir. Tapos pwede na later na nato na pangalan then dapat ang map nato sa legend is ning reflect siya sa unsa na map. Kay for example na kay multiple maps, kailangan nimo mupili kung unsa na iyang i-reflect na legend. Okay. Now, so pwede na ka mag-add og titles sir. Legends. So, as you can see sir, pag change na ako, nabutangan siya og legends. Legends. Okay. Okay, so makita nga rin sir, legends. Then after that, ato ning i-uncheck ning auto update. So pag mag-uncheck sa auto update, so unsa may gamit ani niya dai sir? Ang gamit ani niya is kung dili na to ni i-uncheck kung kita for example nag-move ta nga re ato ning gi-move move po ni sa ato ang project ato sa pikas nga re move po na siya. So make sure na naka-uncheck ng auto update. Okay? Then after that, for example, legend is kining airport constraints. Ato ning deleton. Ang uban katong way gamit then delete. So ang mahibilin is kini na lamang airport constraints. So ang paano to sa airport constraints is atong i-change ang iyang fonts and text settings. Title font kining legend ato ni siyang i-bold. Bold. Okay? Then atong gamyon. Then ato isaka. So kining rectangle ato sa nigi lock. The rest ato na siyang i-lock. Di lang siya ma-move. Okay. Legends. Okay. So after that, atong nato ning ato ang group headings for constraints. So ato po lang i-bold, airport. So, for example, muna ito. Ano? So pwede po nato na i-change ang iyang name. Double click ato na po nga airport. Okay. So adyo po tayong space. Then go back. Then after that, tunggam yun ang fonts ato ang mga sub, mga items. Yung na. Then ang symbol, pwede na to gamyon or patas-on. Okay. Okay, na. So, nanatay, legends sa atong airport constraints. Next natong himuon sir is that mag-add na po tag another legend. Inig-add na po another legend sir. Click na po nato ng legend. Then, move again. Then again, mo-display na po itong uban. So, ato na po ning i-click ning auto update. Then, kita na po tagon sa atong gamiton. For example, slope. Okay, kining slope constraints. Okay. So, slope constraints. So, make sure naka-uncheck sir before ka mag-delete. Then, delete. Then, ato na ko ano usa. Okay. Then, atong i-hide ning iyahang, no. Okay na siya. Ito lang yung gamay, slope. 15% constraints. Okay. Then, atong usbo ng iyahang
Title, font, atong i-bold, then, no. Group heading. Wala. Bold, then ato gamyon. Okay. Then item font, itong gamyon po rin item font nato, then and also the symbols. So, natabunan man siya, ato lang ning i-change ang iyang background. Click na to na, okay, so, mawa na tong iyang background. Okay. So, this is just a simple example, sir. Then, kung mag-add na po taglain, add na po taglaing label, click na punta. Okay. Yan na. So, okay. So, I think enough na for the label, sir. Okay. So, naki-question, sir, no? Sige, sir. Sir, pwede ra ba nimo ma-view ubal? Yes, sir. Yes. Pwede ra, sir. So, next, sir, is, for example, mag-add tag mga descriptions or image. Kay, sorry, butangam dyan na to nag-image siya, no? So, i-click lang nato ning add picture. So, for example, nyari, so, sama nato ni para ma-add na to siya picture. So, mag-upload ta. Ato ning i-click na rin, sir. Then, pangitaw na to tong graphics, my data graphics. Okay. Ay, is BGM din ito. No. Ang sa itong na-click na. Mag-save yun. Ako lang ito. Ay, okay. Sorry. So, SVG and picture. Okay, so mag-browse ko, sir, kung asa lapitan ako ni search SVG. So, may format na to din. So, late, my data. So, ano ito? So, late, then SVG man. Yung graphics. Okay, nara. So, ano to pictures, sir? For example, mag-add logo. Okay. Okay, so nanato mo add ang logo. Then, kung mag-add tag text, so for example, ngari, add na po og label, then atong butangan na ra na, sorry kay akong mouse, akong keyboard ba. Date created. So, for example, date created is, okay. So, pwede na mo i-follow na mong tunaan sa ilaha, sir. Date created, and kita kag December 15, 2021. Okay. Then, author, for example, Jude Ansale, office. Okay, ang kana. Okay, batay problema, sir. Okay, include po siya ang pag-game.
Okay. Okay. So now, okay. Okay, so na. So for example, mo na yung imong main sir no. So kung ganahan ka na mag-add na pud sir, like for example, magganahan ka mag-add atong imong design sir, add taag items ano no, edit, edit mo to, then click nimo ning add pages. Okay. So add pages, pag-click mo sa add pages sa landscape ba na, okay. So since landscape man siya, kay nakalapad man na siya, then okay. So mo-add na siya additional na page nga res obo sir. Okay. So from that additional page sir, so for example, you're going to retrieve those data no, kining mga naangare. Okay. So for example, kining mga data is gikan ngadto sa mga attributes niya. Now, atong tanawon kung asa napitang naangare ni attributes. So for example, kining airport. Kung ato ning i-right click ning airports constraints sir, open attribute table, why so? Kaya mong hita tag na isod sir. One. Kining. Okay, so for example, this one sir, kaya na data sa sulod. So, for example, I'm gonna use the data. So, kini mga data na gibutang nila nga sir is gikan pud nga to sa shape files. Okay. So, for example, kining green. So, green kita for example. So, atong buhaton sir, uh, simple lang gihapon atong buhaton. Ato ning mag-add taning add attribute table. Okay. So, upon adding attribute table sir, ato nang i-click. Okay. So, now, so as you can see sir sa atong table is that empty pa siya but nasa number na ID and 1. It's because ang atong gigamit na layer is airport constraints 250 meters. Now, ang atong gamiton sir is kining vectorized. Okay, kinyan itong vectorized. Sample lang na siya sir but the data that is already present na naanin mo sir is mo na imong gamiton ngadto. So then, ato ning i-click ni sir, then and vectorize. Ato ning i-click ning vectorize. Okay, so nanap ta ng data, mugawas na siya sir. Okay. So kung unsa ra po'y nakabutang ato na data sir, for example, sa vectorize na to, ato ning attribute. So, unsay nakabutang nga rin, for example, mag-add ta for example og add ta og another field. For example, name. And ato i-change ni into text. Example lang niya siya, sir. Okay. So, for example, may boarding house. Okay. Example lang na, sir, kung nani na data nga to sa imo, ha? Boarding house, then kini nga is plaza. Then kini nga is CR, comfort room. CR na ba? Napalit ka chicken. Birthday sa kanti. Pwede nga subos. Tama sa akin, TV na ba? Comfort room. Tapos, gate. Okay, sample